Wasikilizaji hata watazamaji, mara tena tunawakaribisha kufuata kipindi hiki Sauti ya Wamotari. Siku ya leo katika makala haya tutazungumzia kuhusu kampeni inayoendeshwa na kamati za wamotari katika mji wa Goma, kampeni zinazolenga kuwafunza wale wamotari wanaotumikia katika maeneo ya Grande na Petite Barriere katika mji wa Goma, ili kuweza kuhimiza wamotari kuhusu mwenendo wanapaswa kuwa nayo katika kazi zao wanazoendesha ndani ya eneo hii ya mji wa Goma. Baadhi ya shida ambazo zinakumba eneo hii ni kama wamotari kusema kwamba hii eneo inaonekana unyanyasaji, lakini kamati ya kundi CSMT lilipoelekea hapo kwa kuwahimiza, suluhisho zimepatikana na baadhi ya maswali yamepata majibu kutoka kwa viongozi wa CSMT walioingia uwanjani ili kuweza kuongea na wamotari hawa, yani watembeza pikipiki. Zingine swali ambazo zaendana na kazi ya watembezaji pikipiki katika mji wa Goma kama hiyo ya Caisse Sociale, mumeweza kutambua mengi zaidi katika vipindi vilivyopita, lakini leo pia katika mzunguko huu tutagusia swala hilo, na pamoja na viongozi hawa wanaoendesha kampeni hii ya uhimizaji wa watembezaji pikipiki katika mwenendo wa kazi zao wataweza kutoa maelezo zaidi. Katika kipindi hiki pia mtatambua namna jinsi wamotari, yani watembezaji pikipiki, wamepata nafasi ya kuuliza swali ambazo zimepata suluhisho hapo hapo kutoka kwa kamati hii, na kualika kufuata makala haya ya mzunguko na kampeni ya waongozi wa CSMT katika maeneo ya Grande Barriere na Petite Barriere mjini Goma. Katika makala haya pia mtagundua kwa nini motari, yani mtembeza pikipiki, anapaswa uza hiyo vazi ya kazi, yani gilet, na hii ina maana gani? Ni saa gani ambazo motari anapaswa vaa vazi ya kazi? Hayo yote ni katika kipindi hiki ambacho nakualika kufuata mwanzo hadi mwisho. Msimamizi wa Grande Barriere, mimi nataka kuonesha mwenyewe anasimamia Grande Barriere, mumuone na mumujue. Nao watawaonesha wenzao jinsi wanatumika gani staff. Njoo. Si mnamjua si motari? Si motari huyu? Njoo mwenyewe sasa anasimamia Grande Barriere leo. Ni kusema kama umepata shida, fika kwenye hiko. Ataniita na mimi nakuja hapa tunaleta msaada. Si ni vile? Shida yote unafika kwenye hiko, ataniambia. Kama ulinyanyasiwa, ushike nimero ya baje ya ule mwenye alikunyanyasa. Hatupendi 1000 francs ya motari waikule. Tunapenda motari atoshe 1000 francs yake na iko naenda kwa Caisse Sociale. Sawa? Baki kukamata mkosa, ni kusema sheria hiyo peke ndio itafanya nini? Itajisharge na wewe. Watu tulikuwa tunanyanyisiwa sana. Kulikuwa na epoke ya zamani ilikuwa kama eta de siege. Aseta de siege wakakuwa natukamata 18h, maana 18h wakishakuanguka kwa hauna bahati. Mesa viongozi vilifika tukasema hapa tumebarikiwa kwanza. Si malalamiko yenu yote inatufikiaka. Tunakuwaka kule kwenye tuko na tuko tunapata vyote vyenye viko vinapita mtereni. Ni kweli. Yenye amesema ni kweli. Batu waja wenye tulikuwa nabo mtereni balikuwa ni batu wenye hawajue wenye biko ndani. Maana balikuwa na sisteme ile akili ya zamani. Sasa tumeisha tia ekipe ya kuweza kuimaliza. Ni kusema hamutakuwa naona tena ile mabritalite. Aja wetu hana droit ya kukimbilia, kubritalizea, kukamata mungua, kuangusha kwa moto, hapana. Ni kukusimamisha tu, akisha kuonesha hii baji na wewe usimame. Usikie wenye atakwambia, usimwogope, haiko imwa ama mkula watu, hapana. Ni mtu sawa wewe. Simama na umusikilize wenye atakwambia. Sasa, tuepuke ile mashida zote. Tuheshimie sheria. Kama wanasema motari apale nini? Gilet. Kuvala gilet.
gouverneur alitushushia bei $8. $8 unapata gilet, unapata logo, unapata karte na unapata fiche. $8. Sasa wewe ulishajidentifie kwa 2500. Unapenda ubakiane tu na ile fiche au kale karesi, haupende na kamata gilet. Pale utakuwa na wewe uko unajihatarisha. Juu sasa takubana, utakuwa kwanza umeisha vunja sheria. Maisha bambia inaomba kuvala gilet usiku na mchana. Wewe ule inafika usiku, uko natembea hauna kwa gilet, hatutajua uko na kafishe kako ama karesi mumufuko. Kale akaonesha kwamba uko identifie. Sasa unavala gilet, sasa huyu kaka hapa. Huyu mwenyewe anavala hii gilet. Huyu hapa baba. Unaona huyu baba? Yeye iko anor, hakuna mwenye anaweza kusimamisha na alishakuwa na hii gilet yake. Hata kakode kier kenye kwa hapa. Kana tusaidia sana kuweza kukaskane, tunapata identite ya kufishi. Kale karesi ukakuwa na karesi, kama kwa mwenye na karesi hapa Academy Sensa, anaweza katuonesha. Kale karesi Academy Sensa. Identification. Kwa karesi, ile ni fishi. Kwa karesi mwa hivi alikuwa anapanda ndio alikuwa anaandikiwa kwa Academy Sensa. Sasa ukakuwa na kale mumufuko unasema nishakuwa identified. Eske kuko mwenye anaanza kuidentify kwa karesi na kimo mfuko. Analomba fiche. Unaona? Karesi sasa. Unatembea na haka, huko unatembea Bugoma na Fiere. Unasema mimi nishakuwa identified na huko na haka. Hauna uweze ya plastiki yako. Hauyapata hii. Na hauyapata fiche. Haka kanakupatia droit kukuwa na fiche. Unafika na haka coordination wanaandika jina yako, wanatosha fiche sasa iko na foto yako, iko kwa nani numero chassis numero moteur ya moto yako. Maintenant, ile haitoshe, ukishakuwa na fiche inaomba ukue pia na hii gilet. Gilet mwenye atapanda kwa moto yako, gilet mwenye atapanda kwa moto yako anaona numero 6401. Wanasema numero 6401 ndio mwenye alishamura telefoni. Sie kule ku mashini tutaingiza numero yako, tunakutana aveni fulani, jina yake hii, baba yake huyu, mwenye aliiba telefoni ya huyu mama anaishi mu aveni kako. Numero tele. Na pale tunaweza jua sasa mwizi. Unabakia na ile moya ya kuonesha siku ya mwisho yenyewe ulilipa, sawa? Yaani sheto zako patia bibi yako asiweke, ni sheto za familia. Mwenye hana bibi, mwanipate mzuri, niuliza mzuri, mwenye hana bibi, unaiwa wakati tunafanya aksida. Wakati tunafanya aksida, sosiali na kuasiste. Lakini kusudi tukuasiste ni mpaka tulipata mtu mmoja wa jamaa yako, mwenye anafika kwa anonseki wewe ulipata shida. Sekuru kwa nyumba yenye huko ndani inaomba wanajua kisha unalipata sosiali huko mmoja na wengine wa motari. Kama ni ndugu yako, kaka yako, petesere mwambie hizi ndio sheto zangu za sosiali kwenye vinasikia kacho hapo. Unapata shida juu ailaga nake, unaenda kujiro yetu, unaanose kama vile nilipata shida. Sio shiku yenye iko kwa ile ulizo. Yaani wewe mwenye hatu ya asiste na ulishakaandikisha jina yako na ilishabakia kitabu mbele. Hapa tufike samedi, jeudi, vendredi tufanye rappel mara moja. Unapatana? Jeshi ile kuhusu sosiali. Lakini unakosa hata kurapele kusema bwana wangu alipata shida lakini sheto zake Joyce. Nadhani ile nimemaliza. Tufanye nguvu zetu zote. Ule ndugu nyumba ililungula, watoto wamekufa, kama hapate msaada yetu hakuna kumsaidia. Hivi tutajikaza kesi social, afanye kitu cha maana kenye motari wanaona kusema kesi social kweli iko inatumika. Yule ndugu akarudishiwa nyumba yake ikajengewa. Ile nyumba yake ikajengewa. Sitakuwa kitu cha maana? Ndio. Si kitu cha maana sana? Ndio. Tafanya kitu cha maana kwa ule ndugu. President wa kesi social John. John president wa kesi social. Kama uko na shida au kesi social, mwende muone huyu baba. Njoo huyu. Nana kwa positive wewe. Sawa? Mwenye atakuwa na swali ya kuuliza, anaweza uliza. Tutamshipia. Ndio. Na tulitaka tujue sura anamtafana swali hiyo. Kule aja iko hapa. Iko hapa. Huyu ndio chef hapa. Ndio. Jina lake nani?
Tunasema shida zote zilipitika hiyo hapa, Andrea Presida, Karmele na wapi, mtusamehe, si ndio? Tuko wanadamu, tunaweza kuanguka ndani ya kosa, na nyinyi wamotari hamko watakatifu, hamko wa malaika. Ndio maana lazima tusikilizane, kwenye kuko shida tuimalize, wenyewe vinahitajika msaada ya viongozi nao tuimalize, si ndio? Tumezungumza juu ya jire ni kusema oda ya viongozi. Unaona, hii ni grande barriere, tunapeana mpaka na nchi nyingine. Lazima tukue organize na kusionekane maadui hapa kwenye mpaka, si ndio? Na sie kwa kudetektea adui, kwa kutafuta adui mwenye anajificha mwamotari, tuko na sisteme ya kuidentifie. Ndio maana kupitia jile kuko nimero na kunakuwa kode kiere yenye inatusaidia kumpata. Sasa hapa kuna matajiri wanapita hapa, wanatoka Tanzania, wanatoka Uganda, wanatoka watu wanapanda kwa moto. Unaweza muiba saka me yake, muko mashilingi, muko dolare, hatutakupata. Kwa hiyo oda imesemeka kwamba motari yote ataparikinge hapa, akuwe anavala jile yake komple. Hapana kuvala jile utie kikoti yu. Na hii ngambo ya mimi jina yangu ni Nzibiro Bazungu Benjamin, superviseur provincial wa CCMT. Leo mmezunguka hapa ndani ya mji wa Goma, hasa Grande Barriere na Petite Barriere. Muko na objectif gani? Objectif yetu ya hii mzunguko ambao tumefanya hapa ndani ya mji wa Goma kwenye Grande Barriere na Petite Barriere ilikuwa ni mzunguko ya kuweza kusensibiliser ba motard juu ya kuvala gilet na juu ya caisse sociale na kuheshimu pia sheria yenye serikali inatia. Na wamotari mmekutana ndio wako na difficulty na nini mmefanya nini viongozi? Tumekuta wamotari wako na difficulty za mingi sana. Tumetatua shida fulani zenye wamotari wametuelezea, tumepima kuleta majibu na zingine zenye wamotari wameeleza, tutaenda kujifunza tuone namna gani tutaweza kuleta majibu kwa hizo mashida. Tare banasema kama habaruhusi wake kufika kule kuchuma ya ku Grande Barriere, na bengine banasema kuna wengine wenye banafikaka na wengine banaishia kunjia. Tumetatua hiyo shida, tumeonesha kama motare ni mtu mmoja, hakuna motare mwenye iko juu ya mwingine. Ni kusema fasi kwenye kuko stop moto ni sherti kila motare asimamie pale ku stop moto. Hakuna mwenye anaruhusiwa kuvuka stop moto. Hakuna motari mwenye iko special ama motari mwenye haiko special, wote ni mtu mmoja. Hii juu ishe imalizike kabisa kweli kweli, inabidi tuweke nguvu ndani ya utaratibu wenyewe tuko tutie watu ambao wanafanya watu ambao wanafaa kwa nafasi inayofaa. Ni kusema tumeisha tia waja wenye wataweza kuheshimisha ile utaratibu ambao tuko tunatia. Kuna rudia sasa hii question ya gilet. Tuelezee kwa nini motari anapaswa kutembea na gilet? Motari anapaswa kutembea na gilet kwa sababu si le plan sécuritaire, gilet inajua role ya kabambi sana. Wakati mteja anafikia kuchukua pikipiki, huenda anakamata pikipiki kwenye boda ya Petite Barriere imubebe kwenye soko ya Virunga, wakati anachukua motari mwenye anavala shati ile gilet, anajua namba yenye iko kuile gilet. Wakati wote kutakuwa shida fulani, anaweza kabisa kusema ile namba ya ule motari mwenye alikuwa anambeba, na facilement tutaweza kumtafuta ndani ya sisteme yetu na tutaweza kumpata, tutajua ni motari fulani ndiye amefanya hiki kitu. Ni kusema gilet inasaidia sana kwa upande ya motari na upande pia ya bakilian. Wamotari hao unatolea ujumbe gani? Kwa sababu kuna wengi ambao hawaja bado kuwa na gilet. Ujumbe ambao niko nayo kwa motari ya vile ya Goma, Nyiragongo, Masisi, Lubero ni kusema wavale gilet. Gilet ni ya maana sana. Anaweza pata shida hata njiani, hakuna mtu, lakini mwenye atafika wa kwanza na mkutana anaona ile nimero ya gilet,
kuko code QR kuile gilet, ataiskane tu na atapata identite ya ule motar, na pia namba zinakuwaka kuile mafishi, banaweza ita familia yake kusema amepata ajali na familia itaweza kumfika kwa mbio, ama wanaweza ita ku coordination, wanapana ile namba, coordination itajua ya kwamba mteja wao amepata ajali fasi fulani. Na mnawasaidia vizuri? Tunawasaidia vizuri kabisa. Gilet ziko, wa motare wakuje wengi, zisha kuwa tayari, ni kufika tu dakika 10 hivi 15 unapata vitu vyako vyote. Kwa majina ni Kambale Mbuwe Jano, presida wa Caisse Sociale ya CSMT. Leo mumezunguka na kweli, miongoni mwa swali question zilizorudi sana kuna kwa hii ya Caisse Sociale. Tuelezee kwanza Caisse Sociale ni nini kwa ufupi? Caisse Sociale kwa wamotare ni mchango ya pesa tunayoweka fasi moya katika kese juu tuweze kutatua shida mbalimbali ambazo tunapata katika kazi zetu za kimotare. Na hapo tuliweza kukaa pamoja na viongozi tukaamua kama kila motare anapashwa kutoa mchango yake ya Caisse Sociale ya 1000 francs kila juma. Na kuna shida ambazo wamotare wanapata, na hizo shida zinasaidiwa kupitia hiyo kese. Na hizo shida zimekuwa ni za wapi? Kazi yetu ya kimotare kuna ndani shida za aksida, kuna ndani shida za vifo, kuna pia mukadre ya sosiale tumejielekeza hata kwenye familia za wamotare. Saa vile bibi ya motare akezaa, saa vile motare wetu akifanya harusi. Ile ni shida ambazo, shida na raha ambazo tunachangia ndani ya CSMT pamoja na wanamemba wetu. Ndio sababu umesikia kunasemeka mambo ya Caisse Sociale. Na wanalipa namna gani sasa? Wanalipa 1000 francs par semaine, na wakati analipa napewa jeto yake ya cotisation sociale. Na hizo jeto tumeweza kuwahimiza wamotare wetu waweze kuziweka hata mzuri, hata kuzifikisha kwenye majamaa zao, sababu anapofanya ajali sio yeye mwenyewe atajielekeza kwenye ofisi kuarifu hiyo jambo. Ni ndugu yake wa karibu au bibi yake ndiyo atafika kwenye ofisi kuarifu kama motare wenu fulani amefanya ajali na jeto zake za sosiale hizo, na hapo tunakamata hatua ya kwenda kumsaidia. Na wanalipia wapi? Okay, kuna mafasi tumetia magishe za kulipia. Yaani mafasi kunapokuwa maparkingi mbalimbali, tunaweka wa perceptere yetu ndani ya gishe, na hapo motari anapojisikia nafika kwenye gishe analipa 1000 francs yake na wanamupatia jeto. Ujumbe gani unatolewa wa motari wa Grand na Petite Barriere kuhusu social? Okay, ujumbe ambao natolea wa motari wa Grande Barriere na Petite Barriere ni kusema hii mpango ya Caisse Sociale waweze kuishika mzuri. Tumesikia malalamiko yao ya kukuwa walizani kama itakuwa gestion ya Caisse Sociale sawa ile ya zamani, sababu tangu zamani kulikuwaka Caisse Sociale, lakini hizo pesa wanasema hazikukuwa zinatumika kazi gisi inavyofaa. Lakini tumewaonesha kama hivi tuna juma 10 tuko tunatumika, na matendo ya Caisse Sociale yameonekana nafasi yote, na wao wenyewe wameshuhudia, sababu tumekwisha kugomboa wagonjwa wengi ambao walikuwa wamewekwa tayari ndani ya mahospitali, walikosa pesa za faktire za kuwatosha ndani ya mahospitali. Tayari tumewagomboa wale wagonjwa, na kesi zote ambazo zimefika kwenye ofisi zetu nadhani 100% yazo iko inatatuliwa kwa programe. Na ujumbe ambao ndaendelea kutoa kwa motare hata wa Goma yote na province yote ni kuonesha kama tumepanga mpango ya kuansiste wa motare kila siku ya posho. Yaani ya presa longo, motare yote anayokuwa na shida anapashwa kuchunga kama tutaenda kumuasiste. Ni hapo ndipo tunaweka tamati kwa makala yetu siku ya leo, Sauti ya Wamotar. Tukutane nawe katika siku za usoni.